लोकसभा चौमारिनो बसकांगो तोनी वोई ईस्ट त्रिपुरा आजोक थाइनि बाताइनि श्री राजेंद्र रियांगनो बरम रुबुंगो तिनि गोशिराम हाथिवो काइसा पांडा संसाजाखा तै आ पांडावो कगनारंनानि थाङै साखा कांचनपुर हांकरनि हुकबार ख्लाइनि रगनि पातला केसे केरे एडिसि आमसाइनि थामसा खुबाइ तै ख्लाइबि बिसि थामरो मै मुंसा हामख्राय ख्लाइ जायगा त्रिपुरा साकामि आमसाइयो ताबकबो लामनि सयजा यर ख्लाइ जायगा बताइबो साका aboni bagai lokurok tabok hafangni sakao poito kemajak mabai CPIM bodol yak fologui tongo tei a pandawo manjak paika CPIM bodol ni tongnai committee ni tuidulnai Monindra Riyang Rajendra Riyang taibo saka bo kha khaibo tongkusang ni bising tei buta rok soi khlaibai bot regano bo keplai engano hunai no kha khlaibo hunai sai khanarka aboni yagulo bo tamasaka khnai di sesano dongo TV ni mangklibo আপন বই আবো পরিবর্তন ছাড়েন বই যারা চিনি ট্রাইবেল অংশনি ব্লক ব্লকনি পাত্তা জায়গা মাই মনো সেইটা নেই সামুনো দামো আবনো চুম বন্ধ খেতে বানাও আবর ইয়াকে বিজেপি পক্ষেতো রে দল পক্ষেতো ত্রিপুরা মথা পক্ষেতো আবন বইয়ে কেহা কোনো রেহাই মাইয়াল নাই আবর চিনি ট্রাইবেল রঙ্গল অসুবিধা নাই লেখাপড়া কইব আবর এখানে তা অসুবিধাও দংপাইও আবন বইয়ে जों जेखेखनो त्रिपुरा राज्योआव दुईटा आसन ओ आसनल जों गाहामखे पाइलानै बये अल इन्डियाआव बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल हांहांगे इंडिया ब्लक থেকে ও সরকার পরিবর্তন পতন ফেলে বয়ে ফেলে বয়ে একজোট বয় একজোট হইও जों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बामफ्रन्ट त्रिपुरा राज्यखौनो एकमत हमेनो गाव बाहामेनो थानाय विधानसभा निर्वाचनाव जेभाবে कांग्रेस बै पार्टी जों बाहामेनो दिनै शक्तिनो बारे दियानै बये सामु ताहा आबर बेखेरो मुखा बर्षा ताहा तावुंची पार्लामेंट इलेक्शन ओंखायथिहा आबरखौ एकैभाবে आबरिखेनो जों दिनै শক্তির সঞ্চয়কে নিয়ে ভোট বিজেপি এবং ত্রিপুরা মথা দল আলমি নিয়ে চুনাও নুবো এবং নুবো নির্বাচন রাজ পরিবারনি ব্রহ্ম ক্যান্ডিডেট কেহা যদি ত্রিপুরা রাজ্য তুলিয়া শক্তি জোর তুলি চুষিও আপনার টিভিয়ে কোনো ক্যান্ডিডেট কেহা ক্যান্ডিডেট যদিও त्रिपुरा मथा दल सिद्धांत खेयो सिलेक्ट खेयो आर खनो भोटनि जागाव सिम्बल के बीजेपी नि सिम्बल पदम बानो बुंनाय के जों खादो आरो ब्रौनि पदम जों साबायनाया भक्ति पदम होमबा भक्ति बीजेपी भक्ति त्रिपुरा मथा जों सामाया आबनो जनगण त्रिपुरा राज्यनि जनगण यथेष्ट सियो आरो जों आसा खेयो ये बोधिकेनमा कॉफी को हम चाहिए बेहतर त्रिपुरा लैंड में कोयला जाति उलो पार्टी या को के कोयला जाति लोखनो जाति आबोदी के कौ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन रिटेन में लेखनो बीजेपी एकॉर्ड থেহা हाई पावर मॉड्यूलिटी कमिटी हिए सा किंतु शेष पर्यंत आबो 3 year पर्यंत महाबचिन्न पैसा तार बय एकॉर्ड को महासुय उपरे आबरो टाइम बाउंड महासुय आबन सियते लुखा तादो ब्रौकुनो काउमा साया आबोदिके जेमन ब्रौकु बाय सिस फाया खमनिके आबोदिके चुक्ति खेले 3 year যখন ভারতবর্ষ সিএএ চালু কেনমিয়া হিয়ে পাথিকে চালু ঘোষণা কেয়া আর কোনো সিএএ নি বিরুদ্ধে একটা কোনো ত্রিপুরা মথা তিনি পর্যন্ত সামাইয়া আর কে বিজেপি বাই বড় খেতে আরো রাখো পয়সাকে পাইলাইন দে হকসিয়া আবদিকে তাও ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ব্রো খানসা ত্রিপুরাসা নিয়ে ব্রো কম সায়ে দিন লগে তিনাগে এডিসিও 3 বছর কাহা দিনের পর্যন্ত কোনো উন্নয়নমূলক সামগ্রী আর কামাইয়া চাকরি ফেলের অন পর্যন্ত বেতন দিবইয়া কিন্তু আবো পর্যন্ত গতিও এখন বিমলুয়া এডিসির ক্ষমতায়ন করলুয়া
আবার কোনো প্রজেক্ট দিয়ে নুয়া আরো কোনো চাকরি দিয়ে মানে কাউ খবর ক্রয় কোনো কিছু ক্রয় একর থেকে সাইন খেয়ে ড্রামা খেয়ে নাটক খেয়ে ব্রনো জিপিল মচুনো তে ডিটেইলস আম গরম বেশি কম শান্তুয়া আর ময়ে চিনি বামফ্রন্ট এবং অল ইন্ডিয়া লেভেল ইন্ডিয়া জোট বা ইন্ডিয়া ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য ইন্ডিয়া ব্লক नि সমর্থন বাই বামফ্রন্ট नि সমর্থন বাই সিপিআইএম नि প্রার্থী হিসাবে आंनो बर' पूर्व आसन सायख'बोयो रियाहा कैंडिडेट खेहा चिनि नमिनेशन रिया नेमा तारिख कोनो थि दंयाखौ आरो बचुं साफायनाय बेखौ उनाय आरो जों थांनाय दलायो डीएम ऑफिस नो नमिनेशन फाइलनाय आरो बये जों जेखे कोनो पाइलानो मान बये आं जतनो आह्वान थियो बा काबावो विशेष क्षेत्रीय पारानि ब्रो एवं बयराकानि ब्रो जों जतनो ताओ जेकुनु दलनि प्रार्थी चिनि बर' एलाकानि बहाय इंडियाखौ आबै हिसाबैखौ उनाव जतनो काबाव जे जों बर' एलाकानि अंगे पाइयो लायो एलाकानि शुधु बर' उन्नयन बये आरा त्रिपुरा राज्यनि उन्नयन पूर्वांचलनि उन्नयन एवं जे लड़ाई बीजेपी बे आबन मोलुंनाय आरिमफोराव बर' एलाकानि गाहाम बये आबो काउन्सिलर सुजुग आबो सामुदानो सुजुग सृष्टि होनाय आरो बये आं चिनि पारानि ब्रो विशेष के चिनि पारानि ब्रो ब्रनो सानथो बर' कुनु दल मत आबनो सायखौ यामानि र आईपीएफ ति खेनाय दं टिप्रा मथा खेनाय दं क्रे दलफोर दंखे दंना आरि बां बर' पारान दङ आइनि दाखुमखौ हिसाबियो आइनि परिबारनि हिसाबियो जतनो के काबुं दङ जत फायो जों जोंहा जागाखौ गाव बहार याव बहार याकुम बहार बुंलायो जों भोट पाइलायो जोंनि बाजार उन्नयन शिक्षानि उन्नयन लामानि उन्नयन विद्युत दैहर उन्नयन बन बये जों गाव थाहा बाहावये जों जत जोंहा जागा फायनि हिये जतनो गाबावनो बर' सुजुग बर' बोसोरामनि बर' एलाकानि जतन रं दियो बुग्रा जागोन बुंनि गाबाव दङ आइनि सा बाहार दङ आं बे थाखे उनखा बायखे गाबाव आइनि ट्राइ आइसने बयस ट्राइने ब्रनो आं सानजो हायदि जे दल थाङो चिनि बिपद दङ दिसबांत्रे उंनाय जे दल थाङो अफिसराव सायो महाफोर कामुया बय बय जोंनो आबनो जों एखेबारे गाहाम मुकाबिला खेयो